Game. Garbo. Let's get it on. Ganun na lang ang patuwagin ko, no? Sige. Sige. Good. Ba. Uy, ganda. Oh. Oh. Nice. Pag gano'n, stop agad yung clock. Ano po? Ah, stop clock. Stop clock pala. Bro, bibilangan ka. Ganyan mo lang, brother. Huwag mo na masyadong gala. Basta paling mo lang sa court. Mag-3 yan. Okay. Relax. Malamig pa. Malamig. Malanjo. 10 seconds shot clock. Uli. Ah, yun. Yelo pa ba? Hindi yan ang ano. Ay, tinataas mo. Yun o. Papay! Okay lang. Huli mo. Good. 5 minutes. 10 second shot clock. Oh, ganda! 5 seconds. Yun! Good dun! Tira! Lalawit din. Good. Ayun. Ayun o. First 2 points ba yan? First 2 points. Ganda depensa. 10 second shot clock. 4. $24. 4 minutes and 24 seconds. Seven carry. Lang. Ilan ano yun? Kuha. Bibilo ako dito. Uli. 10 second shot clock. Wala yun. Play! Uy, hindi ako. Continuous pa rin o. Kahit foul? Hindi naman tumama ng ano eh. Reset mo pag foul? Oo. Uli. Foul. Dapat rest-time yun eh. Reset mo pag foul? 3 minutes and 35 seconds. Okay. Uy!
3 minutes. Bang, di bang. Tira na. 2 minutes and 50 seconds. What naman kami ni Brad, ano? 10 seconds shot clock. Sub kami. Kanino, tol? Bradillion. Tsaka sino? Morning, 6. Kanino, tol? Kanino isa? Brad Ram. Ram. Ready for timeout. Pwede mo tumawag yun? Pwede? Time out. Timeout daw. Kanino? Pwede na pa yung dalawa. Draymond! Pasok yan. Bakit ba yung pag ganon? 2 minutes na, 2 minutes na. Pati shot clock? Pag foul reset sa 14 seconds. 14 seconds. Nag-lock pa kanina. Reset sa 14 seconds. 14. 14. Halimbawa, nasa ano na? Nasa 10 seconds. 10 seconds. Ilang minuto na? 14. Tapos, Ilang minuto pa? hindi ano na lang, pagkulahan na lang. Halimbawa, wala na sa 14. Ganyan na lang. Ba't nila natawagan kanina? Nasa rules natin. Di makita yung ano? Budariel! Di ba kayo? Di makita yung ano? Alam mo ganun eh. Shot clock. Kahit foul? Hindi na tumama ng ano eh. Reset mo pag foul? Foul eh, foul. Dapat time dyan eh. 3 minutes and 35 seconds. Okay. Uy! Three minutes. Bang, di bang. Tira na. 2 minutes and 50 seconds. What naman kami ni Brad, ano? 10 seconds shot clock. Sub kami. Kanino, tol? Bradillion. Tsaka sino? Morning, 6. Kanino, tol? Kanino isa? Brad Ram. Ram. Ready for timeout. Pwede mo tumawag yun? Pwede? Time out. All 6, all 6. All six. Tingnan na, hinga naman natin. Kailangan mo ito. Nice! 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 Okay! Jordan, nice. Depensa, depensa. Baba na, brother. Higpit! Ilalim! Lalim ha. Center ka lang, huwag kang alis yan. Last 2 minutes. Bantay mo. Nice, nice. Takbo. Balik! O, depensa, 10 seconds shot clock. O, 10. Red ball. Red ball, no? Isa one dead ball. Ano? Si Brad Mabelo. Sub kami mamaya ah. Brad, pag dead ball, sub kami. O, depensa. Pasa. Point guard, easy. Easy lang. Mamadali, lamang. One play. Ikot muna, ikot.
Pasa. Brad Ronald, bigay mo ba Ronald? 10 seconds shot clock. Nice! Baba. Oh, depensa, Brad. Depensa. Sub. Sub daw, ref. Brad Ronald. Substitution. Oras, 1 minute, 8 seconds. 14. Rose. Nakikita mo ba yan, brother Win? Nakikita mo? Oo. Masyado yata mataas, baba mo lang. Hindi ako. Quick. Play. Good. Yan. Kuha. Okay. Tayo na naman. $40 seconds left. Kabel. Foul number 21. Wala. Baba. Warning for penalty. Warning for penalty. Team foul. Penalty na. Oh, yan. 14. Ano foul? 14. Penalty na. Score, shot clock, time. Time, 20 seconds left. Score, 8-8. Bilis! 16 seconds left. Budulan, sayang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 seconds. 1 seconds. 1 seconds. Yan, good. Yun oh. Alas lang. Sa pala manood lang eh. Ako pinatira nyo. Wow! Nice pass! Nakuha yan ako! Sayang! Ganda pass! Colorblind niya, colorblind! Pick! Harang! Pick! Woo! 10 seconds shot clock. Alonso morning! Saksak! Boom! Okay. Uy! Morning! Sayang oh! Yun! Sure! Ay putik! Nakalimutan ko. Putik lang na ano. Naman naririnig mo na. 12 seconds shot clock. Ano naman naririnig mo? Putik. 5 minutes and 52 seconds. Sub 21. Sub 21. Ano ba yung rep?
Ready for substitution. Sabi mo kay ano, kay Jeep. Ngayon ko lang at bola harapan. Pag nag-ano. Dito lang kaya pito. Ako si Pito, sabi mo lang. Pag ano ba? Break! Diretso! Biga! Jump ball. Stop. Bola. Stop. Sab! Blue ball. Nice game. Ready for timeout. Ready for timeout. Blue team. Wow! Patay! Yun, okay! Counted. Timeout. Blue. De Leon 4-2, 4-1. Absolo. Pinasakay John. Kay Paulo. Absolo. 4-2. Wala yan. Good defense. Ayan, Milko. Official score. 14-11. Blue. Blue ball. Absolo. Bragden, si Bragden. Diretso. Uy, Robelo! Bro, nawawalang bantay si. Nawawala ng bantay. Ba't kamusta yung exam mo? Nag-aaral mabuti Nag-aaral mabuti. 4 minutes and 13 seconds. Parietas. Para maging committee, ano ka? Kailangan 10 seconds to shoot. Ooh! Lordan, 11. Foul. Brad Lordan. Tawag yung pangalan para ano, alam nila. Lang. Kasi kailangan ko na. Hindi makita yung ano eh. Kailangan ko ng pandig. 14. Oh! Kasi nag-a-apply ako. Official score. 14-13. In favor of blue. In flavor of blue. May award din pala sa ano, best committee. Box out. Over yung labang. Short! Ate! Bola. Blue ball! Di under yun. Lalim to, lalim. Pasa na. Tira na. Yes! Nice! 4-3! Good morning! 3 minutes and 30 seconds. Ready for substitution. Sino po papalitan niyo, bro? Pero 10 seconds to shoot. Ready for constitution. 10 seconds to shoot. Haras! Yun, oh! nice! Yun! Lupit! Sino si Brad ano? Naglalaro ko lang. Naglalaro ko lang. No, di siya yan, Brad. Anino lang yan. 3 minutes Anino na. lang yan. Brad. Hindi si Brad yan. Simple lang tao. Tira! 10 seconds to shoot. Tira! Tinira pa, hindi nakawala. Tira na! Mars Robelo! Ready for sub. Ready for substitution, ref. Ready for substitution. Hindi, pag nag-inbound. Uy! Ito din? 10 seconds to shoot. Yun! Replay lang daw yan. Sub, ref.
Okay. Official score. 16. All 16. In favor of all team. Wow. Shot daw. Pasok daw isa. Score isa. 1 point. Blue. 1 point sa blue. 1 point. Solo. 2 minutes and 20 seconds. Basket. 18-16. Pikan nyo. Ilalamig ako. Kuha. Sa lista pa yung 1 point kanina? Number 12, foul. Barrientos. Wala na yung foul. Wala pa. Bilis mo sa, bilis! Labas! Uy! Tulak! Bilis ang ikot! Time. 1 minute and 48 seconds. Okay! Nice! Shot! Woo! And one! Oh! Foul! Foul! Number 3 yung kanina. Wala. 1 minute and 30 seconds. Dapat ano yun eh. May kasama. Oy! Okay. 18-16 in favor of blue. Warning na yung blue. 1 minute and 28 seconds. Ay, No, 1 minute. warning for penalty na ba? Warning na po. Blue, warning for penalty. Oh, ayun. Okay. Ored. Uy. Wala ba? Sino nag-foul? Foul. Bukat. Yun o. Sabi natin. Last shot. Nice, Bobby. Oh, depensa. Right, depensa. Alba. Tira na. Sayang. Traveling. Nice. 1 minute Shot. and 3 seconds. Habol. Depensa. Awa. Labasa. 44 seconds left. Kaya. Shoot. Nice. Kanina pa yan ha. Nice. Yes. Relax ka lang, Brad. Relax lang. Depensa, 30 seconds left. Red. 22 seconds left. Red ball. Blue. Depensa. Hoy. Wala na, oras. 15 seconds left. Naku, dinag-depend. 7 seconds left. Change play, boy.
5, 4, 3. Ilan seconds? 1 seconds left. 1 seconds. 1 second. Di ba reset? Tara. Uy! Brad, pag ganun, huwag tayo magpapawa. Start ng third quarter. Point guard muna. Kaya. Nice. Nice. Wala yan! Hindi laging Pasko! Nice. Point guard. Pasko! Laging Pasko sa atin! Yan! Easy lang! Foul, Brad Lordan. Uy, mag-record. Sige, ganyan mo lang. Basta ipalin mo lang doon sa kabila. Brad, ingat lang kasi yung bigay mo pataas. Kung tinamaan. Delikado. Oo. Delikado mo dyan. Kaya naman namin buhatin yan! Ingat nga lang. Kaya naman buhatin ng ano dyan! Okay. Bola. Brad Darwin! Tol! In court! Ay. Bilisan ako sa bilang! Okay lang, baba agad. 6 minutes and 18 seconds. Pag naulitin ha. Mga ulit. Nilalamig talaga ako. Ayun, no? Palit ng bantay. Maturong na lang. Manda na yun. Score 21-24. Ilalim. 10 seconds. Good. Diretso. Pensa! Lari kayo dyan! Kuha yan. Pasok yan! Time out. Red ball. Red ball. Paul. Bukat. Foul. Point guard. Kaya pa lang yan. Foul. Sino Paul? Barrientos warning for graduate. 4 ka na. Kaya. Doon kayo papasto. Sana lang. Yun o. Hawak na hawak. Diretso. Kaya. Content. Oh, okay. Time out. No. Oy. Take time. Ah. Okay na yun. Lamang tayo. O yung defense nyo. Wag. 3 seconds eh. Papasok pa lang eh. Hindi, pagpasok nun, 2.5 seconds agad yun. 10 seconds shot clock. Wala yan! Oh, easy lang!
4 minutes and 10 seconds. Boom! Wala! Yun oh! Wow! Shoot mo pa yun! Bangis! Bangis mo! Morning! Yun! Woo! Fountain! Sino? Sino foul? Magno. Sino? 8? Number 8, foul, Magno. 27-28, tapos may bonus shot, no? Isa lang yan! Easy lang, Brad. Baba bro, baba! Oh, harap. Baba, wala si Bradley! Bro, kay Bradley! Asa, rotate the ball. Tama ko yan na. Yun oh! Boom! Ah, pula! Bigay mo na sa Bulander. 3 minutes and 10 seconds. Yun oh! Uy! Nice! Lupit mo! Number 18, foul. Counted John, counted. Counted. Counted! Counted. Nice! Oras, 3 minutes and 6 seconds. Delikado siya, no? Bukat, 3 foul. Delikado nga yun eh. Ang delikado kay Brad Bukat, no? Oh, ingat kayo. Hirap ang gawain na yun. Basket. Kunti lang yan. Yan, ha? Ito. Lamang kalaban. Yun oh! Oh. Woo! Da! Grabe, ang lamig. Wala lamang. Salak? Dalawa lamang, tol. Yun, oh! Yun! Hey. Ano na? Ano na? Lima na. 3 points. Titira din yan. Uy! Sayang! Ilang minuto pa? 2 minutes and 10 seconds Dahan lang, dahan. for third quarter. Last 2 minutes. Hop, shot! Nasa kamay. Uy! Wala. 10 second shot clock. Oh, harap! Harap, harap! Huli! Oh! Wala! Hindi pinasa. Sayang. Bola, bola! Ready for timeout, rep. Bola, bola! Oras, oras! Kuha ka ng bola! Oras. Oras! Oras. 1 minute and 30 seconds. Play! Ay! Last lang, lamang! Sige, relax lang. Ubusin yung oras. 10 second shot clock. Yun! Sige, Brad. Pasa mo na. Assist! 1 minute. Woo! Ang ganda assist nun! 59. Nakadalawa na sila. Per quarter lang yun. Meron pa pala isa, 30 seconds pag sa inyo bola. Yun! Uy, lamig talaga. Hindi ginawa ko. Hindi ginawa ko. Basket. Oh, game, game, game!
Tinatawa na ka na matanda. 50 seconds. Ilalamig ka daw siya, nagre-relax. Yun! Tuwid! Yun! Shoot! Ay! Blue ball. Blow ball, blow ball, blow ball! 41 seconds left. Oh, maba pa! Oh, bola. Ano, oras na doon pala? Time! 33 seconds left. Ano? 7. Alas 7 pa lang? Okay pa, makakano pa tayo. Shot clock is off. Number 6. Ilang foul na po? 16. 16. 16. Dalawa pa lang ako. Tig-isa pa lang kanina eh. Binawasan ko yan. Wala kasi sa akin, binawasan ko foul niyan. Hindi, tatlo lamang. Mamaya na. Tatlo na ito, Paul, ito. Ba't dalawa lang? Hindi, dalawa lang. Binawasan ko nga. Malakas yan sa akin. Ilang minuto? 23 seconds left. Tol, 23 seconds. Hawak bola. Ha? Score isa. Wala. May timeout pa ba? May timeout pa? Meron. Timeout. Timeout. Bawasan natin. Inbound ball by Red! Oh, hawak! Ay! Easy, hawak! 16 seconds. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, Oh! 2 seconds left. 3 seconds, 3 seconds. 2 seconds. 2 seconds. 3-3! 2 seconds. Takbo! Wala na. Ay! Kabilaw. Mabelo. 2 shots. Balisangan no! Nice. Over yung labang! Yun no? Rado po. Ikot bola, ikot. Baba, Brad, baba. Straight. Yun no? Sendo! Alright! Rock and roll, tutuwa. Sakuragi ka! Sendo yun, sendo! Depensa, taas kamay! Ayun no, Magno! Rebound! Atin ang rebound! Time check. Pasolo. Sino foul? De Leon. Pasig! Oras, 6 minutes and 20 seconds. Rebound, Bumaba yata, rebound! parang bumaba yung oras. Di ba dati 5 minutes? Brad Arjan, bounce out! Kaya pala mahaba. Alis na ba ka, Brad? Pasok na raw. Naka-3 pencil. Wow! Ano? Sub. 5 seconds. Hihirapan ako muna. Lalamig ako. Natitins na ako, lalamig. Naka-3 pa si Brad Glenn.
Yun o. Nice! Binukat ni Marvin. Pinasa kay Garbo. Kay Barrientos. Wala. Kaya, Brad, kaya! Nice! Yun o. Dali din! Dali yan, jackpot. Uy, score namin yun! Brad, score namin yun, Brad. 5 minutes and 30 seconds. 39. Time out! Barrieto. Relax. Ortega. Shoot! Nice. Uy. Bradway. Uy, na ano pa? O, ilan na yun? Takip. Ilang foul yun? Paps, tuwa, Paps. Dalawa pa lang ang foul mo, Brad. Pwede yung pagdagdagan. Outside. Yes. Abi ka ni Say. Dapat sulit ng ilalim. 4 minutes and 50 seconds. Ten seconds shot clock. Oh! Di was foul. Oh, wala. Okay. Sayang. Wala pa yung dalag. Tawa. Bro, bigyan mo sa ilalim si Brad Marvin. Bigyan sa ilalim si Brad Marvin. Foul number 27, handshaking. Oh, ayos lang yung Brad. Foul number 37. Yun o, ganda ng rebound. Taas sa baba. Ay, sayang. Okay! Diretso, Brad! Brad Marvin! Foul 8. Foul 8. Ilan ang foul nun? Ultraman daw. Warning for penalty, blue. Sila sa foul. Ilang minuto pa? 3 minutes and 53 seconds. Mahaba pa. 4 minutes pa. Nice! Labang pa rin tayo kahit na pumalakpak sila. Sige pa tayo. Ikaw yung mapanghinaan ng loob. Palakpak din kayo! Sana na, tol. Huwag ganun tag-isa. Silang. Harap ka naman ang kasahan. Biglang labas. Ayun! Bagno! Patay! Wala. Oh! Nice! Tumamas pa! Ang bira! Sige, Omas! Sige! 3 minutes and 30 seconds. Ay! Puso mo! Bantay! Tao! Ang tao daw. Diretso! Wala! Wow! Dalawa! Lamang tayo isa! Lamang na! 3 minutes and 13 seconds. Relax lang, kaya yan! Kumakarong na. Yung akatirang wala sure. Yan!
3 Oh! Sino? 2 minutes and 50 seconds left. Yun! Yun! Rebound! Ayan, gusto mo na bro. All na. Lamang pa rin. Tama yun rin. Over yun naman. Oh! Sablay, sablay! Airball! Regles ha? Kita-kita ano? Ringles, di tumama sa ring. Regles yun bro! English na eh. Oh! Barrientos, graduate na po yun. Time remaining. Then yun 2 ang ano, minutes Kai? and 40 seconds. 2 minutes? 2 minutes and 40 seconds. Malamig! First ball pa lang. Apat ka na. Ay, Minuto! minuto ba? Yun oh! 2 minutes and 40 seconds. Tama na yan! Isa pa, Tol! Pap! Okay, no! Oh! Nice! Depensa, depensa! 46. Oh! Oh! Oh, the steal. Ayaw gumalaw ni Tatang eh. Yun! Sige Brad! Tira mo na. Tay! Tira! Lista mo na! Boom! Isang kaway naman Brad! Oh! Oh! Ano bang klaseng depensa yun? Teka lang eh! Tumigil na! Teka lang! Defense ng bigay. Wala talaga sino! Si Brad yun! Teka lang eh! Tumigil 2 minutes and 10 seconds. Yan, tira mo ulit! Nako, talaga naman! Replay, replay! Patay! Paro yung kayo talaga. 6, dalawa lang! 1 minute and 50 seconds. Yun! Diretso! Haba pa yung oras na yan! Nice! Bantay! Ayun na! Hindi, okay lang yun. Ano nangyari na eh? 1 minute and 30 seconds. Tira mo na Tang! Ang swerte niya! Yan o! Boom! Ay ko! Oh! Oh! Out-outed pa. Okay lang! Okay lang! Okay lang! Foul. Patay na kandado oh. 14! Deadlock. Lamang tayo dalawa! Time out, blue. Okay lang! Okay lang! Oras. 1 minute and 13. Oh go! Isa lang, isa lang. Balik Paps! Balik! Oh, sige, 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 sige! Diretso! Diretso! Ow! Ay, check, steal. Oh, tao, receive 10 seconds! Bilang 10 seconds! Easy lang, easy lang, easy lang! Easy lang! 50 seconds left. Ready for time! Uy. Diretso! Walang tao! Diretso! 30 seconds left. Malayo pa yan! Penalty! Penalty! Paul yun. Penalty ref. For 7. For Glenn, foul. Dalawa lang, Tol! Dalawa lang! Penalty na ref, Penalty penalty. na po! Penalty! Isa pa lang! Isa pa lang. Tatlo pa lang! Red, warning. Red, warning for penalty. Ay, Isa lang, Tol! sayang. Isa lang! 20 seconds left. 20 seconds na lang. Ay, 26. 26. 26! 26!
Wala nang sub. Time out mamaya. Time out, time out. Good, good, good! Good! Oh, panalo daw yung team namin. Hindi pa. Warning pa lang. Warning! Sa amin na lang daw yung panalo. Hindi, warning ng ano. 26 seconds. 23! 23. Wala na yung ano. Wala na kayo. Wala na. Meron pa kayo. Meron pa. Dalawa pa. 23! 23. Brad Marvin, dalawa pa timeout natin, dalawa pa. Oh! 30 seconds. Meron pa. Berglen, lapit. Ikaw bahala dyan. Screen. Oh, yun! Timeout. 13 seconds left. Tol, wala. Wag na tayo mag-timeout. Wala na oras. Wag na timeout. Kung meron pa naman. Meron pa tayo dalawa. Bukat! Paul ba si Bukat? Graduate na si Bukat. May isa pang laro eh. Dalawa pa eh. Kung ano. Ito lang kayo. 13 seconds. Oh, pareho. Ay, hindi. Warning pala sa kabila. Warning pa lang sa kabila. Okay. Berglen, kuha. Huli. Huli! 12 seconds. 3 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Opo. 3 Okay. seconds. 2, 1. Okay na. Nice game. Ganun talaga.